न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। रानीगंज की हाड़भांगा ब्रिज के पास इलाके के लोगों ने बालू से लदे ट्रकों को रोक किया पथावरोध। आसनसोल के लोअर कुमारपुर वार्ड 22 में तालाब के काम में दी गई बाधा, बवाल। आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल ने ग्लास फैक्ट्री में लोगों की सुनी समस्याएं। रानीगंज थाना अंतर्गत हाड़भांगा गांव में अवैध बालू तस्करी के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों ने एकजुट होकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। तृणमूल कांग्रेस के झंडे तले संगठित हुए ग्रामीणों ने क्षेत्र में बढ़ रही बालू तस्करी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि दामोदर नदी से बालू की निकासी कर भारी ट्रकों के जरिए इसे गांव की सड़कों से ले जाया जा रहा है, जिससे न केवल सड़कें जर्जर हो रही है बल्कि हाड़भांगा ब्रिज पर भी खतरा मंडरा रहा है। गांव वालों का कहना है कि इन भारी वाहनों की आवाजाही के कारण कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी है, जिनमें लोगों की जान तक जा चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि उनके बच्चे रोज स्कूल जाने से पहले डर में रहते हैं, क्योंकि इन ट्रकों से हादसे का खतरा हर पल बना रहता है। स्थानीय तृणमूल नेता रमाशंकर सिंह ने बताया कि उन्होंने कई बार वीडियो और सबूतों के जरिए प्रशासन और वरिष्ठ नेताओं को इस अवैध तस्करी की जानकारी दी, लेकिन अभी तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। इसी के विरोध में ग्रामीणों ने बालू से भरे ट्रकों को 1 घंटे तक सड़क पर रोककर प्रदर्शन किया। गांव के ही एक अन्य निवासी विश्वजीत बौरी ने बताया कि আমরা আজকে এই আন্দোলন যে করেছি, আজকে আমরা আন্দোলন করেছি যাতে এই অবৈধভাবে যে বালি চলছে সেই বালিটা যাতে বন্ধ হয়ে যায়। আজকে এসিএল এর নাম করে তারপরে দীর্ঘদিন এইখানে চালান, যে অবৈধ চালান, সেই চালানকে এইখানে অলরেডি করে পদে আমাদেরকে এইখানে দীর্ঘদিন এইখানে তো অধিকাংশ ধরুন মূর্খ মানুষ আছে, সেই মানুষগুলোকে একটা ষড়যন্ত্রের শিকার করে পদে মানুষগুলোকে চাইছে যে এই বালিটা চালাচ্ছে তারা এটা দালালি, একটা পুরোপুরি একটা সিন্ডিকেট চালাচ্ছে, যেটা সেই সিন্ডিকেটটাকে বন্ধ করতে হবে, বালির সিন্ডিকেটটাকে। আমাদের এই নদীর তীরে, আমাদের এই গ্রামের এই যে নদী আজকে শেষ হয়ে আসছে, সেই নদী যাতে আমরা শেষ না হয় সেই জন্যই আমরা এই বালির এই আন্দোলন করছি। আমরা এইখানে কোনোরকমভাবে, আপনারাই বলুন, এটা 16 চাকা চলার যোগ্য? আপনারা তো এসছেন সাংবাদিক, আজকে ধরুন অনেকদিন পর আপনাদেরকে পেয়েছি বা বলার একটা সুযোগ পেয়েছি। তো এই যে রাস্তা, এই রাস্তা আমার মনে হয় যে 16 চাকা চলার এটা রাস্তা। আমরা দীর্ঘদিন এইখানে যদি কোনোদিন এইখানে, আজকে তো আপনারা শুকনো অবস্থায় এসছেন, যদি এইখানে আপনারা কোনোদিন বৃষ্টির সময় আসেন তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এইখানের অবস্থা কি আছে। আমরা এখানে পেরোতে পারি না, এমন এমন মানুষ এইখানে বাইক নিয়ে গেলে পরে রাস্তায় হুচুটকে মানুষকে হসপিটালে ভর্তি করতে হয়েছে। আজকে কোনোরকম কোনো কিছু একটা এমার্জেন্সি পেশেন্ট হয়ে গেলে তাকে 1 ঘন্টায় যদি সেটা বাঁচানো যেত, লাগছে 2 ঘন্টা সময়, তা আপনি বলুন সেই পেশেন্টটার অবস্থা কী? পেশেন্টটা মারা যাচ্ছে। আমরা চাই এই বালি বন্ধ হয়ে যাক। এখানে এই বালি কি কোথায় থেকে? এই বালি দামোদরের ঘাট থেকে চলছে, এসিএলদের নাম করে, তারপরে এরকম চালানের নাম করে বোধহয় এরা চালাচ্ছে পুরো, যে এটা সরকারিভাবে চলছে, কিন্তু আদৌ এটা সরকারিভাবে নয়। এরা একটা বালি সিন্ডিকেট তৈরি করেছে। এরা নিজেরা বালি সিন্ডিকেট তৈরি করার পরে এরা দালালি করে পরে পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু এরা, আমাদেরকে বললাম তো যে আমরা সাধারণ মানুষ যদি চাইছি যে এই কাজটাকে বন্ধ করা, আমাদেরকে প্রশাসন দ্বারা হেনস্থ করা হচ্ছে, কেস দেওয়া হচ্ছে। কারা? এই যে বালি সিন্ডিকেট এবারে ধরুন ভিতর এদের মুখটাই তো এখন আপাতত মুখ হচ্ছে মলাই পাঁজা, আর এসিএল এর নাম করে তারা চালাচ্ছে। তো আমরা চাই যে মলাই পাঁজা এখানে সামনে আসুক, মলাই পাঁজা সামনে এসে পরে মানুষকে, এখানে যত সব মানুষ আছে তাদেরকে একদম পুরো সিকিউরিটি চালানটা দেখাক যে এটা পুরো সরকারিভাবে বৈধ। আমি সরকারের কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে পরে এই রোডে চালাচ্ছি, এই রোডে চালাবার জন্য সরকার আমাকে অনুমতি দিয়েছে, এই ঘাট থেকে এই ঘাটে বালি লোড করার জন্য অনুমতি দিয়েছে।
आसनसोल नगर निगम के 22 नंबर वार्ड के लोअर कुमारपुर इलाके में स्थित एक पुकुर तालाब की जमीन के पुनरुद्धार और सफाई कार्य के दौरान गुरुवार सुबह उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब कुछ स्थानीय लोगों ने निगम के सफाई कर्मियों को काम से रोक दिया। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद निगम अधिकारियों की मौजूदगी में कार्य दोबारा शुरू किया गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार निगम के कर्मचारी जब पुकुर की सफाई और मरम्मत का काम करने पहुंचे तो दो लोगों ने उन्हें रोकते हुए विरोध जताया और कार्य रुकवा दिया। इस पर निगम अधिकारियों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस बल के साथ निगम अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित कर पुनः काम शुरू करवाया। गौरतलब है कि पूर्व में भी इसी पुकुर को कथित तौर पर भरने की कोशिश की गई थी, जिसे लेकर विवाद हुआ था। इस संदर्भ में नगर निगम की ओर से पहले ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जा चुकी थी। आज सुबह जब सफाई कर्मी दोबारा काम पर लौटे तो उन्हें एक बार फिर से रोका गया। हालांकि पुलिस और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की सक्रियता से स्थिति शांत की गई और काम फिर से प्रारंभ हुआ। इस पूरी घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भी चर्चा है कि सार्वजनिक संपत्ति को लेकर बार बार विवाद क्यों हो रहा है। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ये कार्य निगम की योजना के तहत वैध रूप से किया जा रहा है और इसमें बाधा डालना कानूनन गलत है। আমাদেরকে আমরা মেয়র সাহেবের কাছে মার্ক ডেপুটেশন এর আগে দিয়েছিলাম। মার্ক ডেপুটেশন দেওয়ার পরে মেয়র সাহেব ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখেছেন, বিএলআরওর রিপোর্ট নিয়েছেন। রিপোর্টে বিএলআরও জানিয়েছেন যেটা পুকুরের রেকর্ড আছে এবং জনসাধারণের ব্যবহার্য রেকর্ড আছে। অতএব এই পুকুরটা মেয়র সাহেবকে আমরা দাবি করেছি, যদি পুকুরের রেকর্ড থাকে, জনসাধারণের ব্যবহার্য রেকর্ড থাকে, তাহলে এটাকে বাউন্ডারি দিয়ে আবার এটাকে ভরাটও করে দিয়েছে। তো আপনি মেয়র সাহেব আছেন, আপনি ইমিডিয়েট অ্যাকশন করেন। এরপরে মেয়র সাহেব এফআইআর করেছেন, ওটি আননোনভাবেই করেছেন আর কি, কারণ নাম দিয়ে করেননি। আমরা যে কমপ্লেনটা মেয়র সাহেবের করেছি তাতে কিন্তু আমরা নাম দিয়েছি, যারা এই জায়গাটাকে এই পুকুরটাকে ভরাট করেছে তাদের নাম দিয়েছি। আমরা চিফ মিনিস্টারকেও আমরা ওইভাবে জানিয়েছি, আমরা ডিএলআর তো ডেপুটেশন দিয়েছি, আমরা ডিএম সাহেবকে মাস ডেপুটেশন দিয়েছি। আজকে যেটা হলো, মেয়র সাহেব বলেছিলেন যে ঠিক আছে পুকুরটা বার করার আগে ঝুপ জঙ্গল হয়ে আছে, একটু মাপটাপ করে তারপরে মেয়র সাহেব অর্ডার দিয়েছিলেন লেবার লাগিয়ে জঙ্গলগুলো একটু সাফ করিয়ে দিতে। তো লেবার কালকে লেগেছে, কেউ বাধা দেয়নি। আজকে লেবার যখন এসেছে আমরা শুনলাম যে অমরনাথ আটারি বলে একজন আছে, আর একজন উজ্জ্বল শর্মা, শঙ্কর শর্মা বলে, ওরা এসে লেবারগুলোকে ধমকে বলেছে তোরা এখান থেকে চলে যা, এখানে না হলে মেয়র সাহেবকে পাঠিয়েছে, মেয়র সাহেবের অর্ডার দেখা। এইভাবে লেবারগুলোকে তুলে দিয়ে ওরা চলে গেছে। আমরা যথারীতি নিয়ম মাফিক আমরা কর্পোরেশনে জানিয়েছি, মেয়র সাহেবকে ফোন করে জানিয়েছি, তারপরে যা ব্যবস্থা নেওয়ার কর্পোরেশন থেকে নিয়েছে। এখন পুলিশ আধিকারিকরা এসছেন কর্পোরেশন থেকে, যিনি এফআইআর করা হয়েছিল এই জায়গাটা সংক্রান্ত যে পুকুর ছিল। আজ সকালে হেড অফিস থেকে আমাদের টিম এসেছিলেন স্যানিটেশন ডিপার্টমেন্টের, এই জায়গাটা পরিষ্কার করেছে। যতটুকু জায়গা পুকুর ছিল আর কি, বিএলআর অফিসের ইয়েতে কাগজে যে পরিমাণ পুকুর ছিল সেটা পরীক্ষার জন্য হেড অফিস থেকে টিম পাঠানো হয়েছিল। তো কিছু মানুষ নাকি এখানে অবজেকশন করেছিল, তো সেটা আমাদের এসআই যিনি আছেন তিনি হেড অফিসে জানাবার পর আমাদের সেবা সার্ভেয়ার যে কেদার মেয়র সাহেবের অর্ডারে আমরা আবার এখানে আসি, জায়গাটা পুরোভাবে যাতে সুষ্ঠুভাবে কাজটা হয় সে কারণের জন্য। এখন কি কেউ বাধা দিচ্ছে আপনাদের? না, এখন তো রয়েছি, আমরা সবাই রয়েছি, কোনো বাধা কিছু নেই। আমাদের পুলিশ আধিকারিকরা আছেন, অসুবিধা নেই কিছু। সেটা তো আমরা বিএলআর কাছ থেকে আমরা যে রেকর্ড পেয়েছি যে পুকুর আছে, সেটা তো আমরা সেই তার এগেনস্টে তো এফআইআরটা হয়েছে। जमुड़िया थाना अंतर्गत इकड़ा राजा राम डांगा क्षेत्र में टेक AYC फैक्ट्री के बाहर लंबे समय से सड़क के ऊपर हो रही अवैध पार्किंग को लेकर स्थानीय निवासियों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर सड़क पर खड़े
ट्रकों को स्वयं हटाकर रास्ता साफ किया और फैक्ट्री प्रबंधन व प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि टेक एवाईसी फैक्ट्री के भारी वाहन और ट्रक दिन रात फैक्ट्री के सामने मुख्य सड़क पर पार्क किए जाते हैं, जिससे आम लोगों की आवाजाही में भारी परेशानी होती है। न सिर्फ पैदल चलना मुश्किल हो गया है, बल्कि एम्बुलेंस और आपातकालीन वाहन भी समय पर नहीं पहुंच पाते। बच्चों का स्कूल जाना भी प्रभावित हो रहा है। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurriculum activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well educated teachers teach your child. Make your child bright future, then contact us. Fair Education Point, Sataisa bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। शाला मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्रा पाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र के एक दौरे के दौरान स्थानीय ग्लास फैक्ट्री का निरीक्षण किया और वहां काम करने वाले कर्मचारियों व स्थानीय निवासियों से मुलाकात की। इस मौके पर लोगों ने उन्हें बिजली, पानी और ट्रेन सेवाओं से जुड़ी अनेक समस्याओं से अवगत कराया। स्थानीय लोगों ने बताया कि फैक्ट्री और उसके आसपास के क्षेत्र में लंबे समय से बिजली की अनियमित आपूर्ति, पानी की कमी और ट्रेन सेवाओं की अनुपलब्धता जैसी समस्याएं बनी हुई है। इससे न केवल आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, बल्कि कामकाज पर भी असर पड़ रहा है। विधायक अग्निमित्रा पाल ने लोगों की समस्याएं गंभीरता से सुनी और मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने प्रशासन से त्वरित कार्रवाई कर समस्याओं को दूर करने की अपील की। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि क्षेत्र की जनता की परेशानियों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाएगा। उन्होंने कहा, मेरे लिए जनता की समस्याओं का समाधान सर्वोपरि है। मैं व्यक्तिगत रूप से इन मुद्दों की निगरानी करूंगी और संबंधित विभागों से संपर्क कर जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित करूंगी। स्थानीय लोगों ने विधायक के दौरे और संवेदनशील रवैये की सराहना की और उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में क्षेत्र की समस्याओं का समाधान होगा। আজকে এখানে এসেছি কারণ আপনি জানেন যে আসানসোল দক্ষিণে আমি একটি কর্মসূচি চালাই, নাম পাড়ায় পাড়ায় দিদিভাই, এবং সেখানে প্রতিটা বুথে যাওয়ার চেষ্টা করছি, মানুষের সুখ দুঃখের কথা শোনা, অসুবিধার কথা শোনা। আজকে সেরকম আমার আসানসোল দক্ষিণে বুথ নাম্বার 203 গ্লাস ফ্যাক্টরি কোয়ার্টার, লেবার কোয়ার্টার, এখানে প্রচুর মানুষ রয়েছেন, বাঙালি অবাঙালি, এবং খুব কষ্টে রয়েছেন। আজকে এখানে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আন্ডারে এইসব জায়গাগুলি, কিন্তু কর্পোরেশন থেকে যে সুবিধাগুলো পাওয়ার কথা তারা পায় না। এখন বলতে গেলে মনে হবে যে বিরোধী আপনি বলছেন, কিন্তু আপনি গ্রামের মানুষকে জিজ্ঞেস করবেন, শহরের মানুষকে, তারাই বলবে কোনো দিন ময়লা পরিষ্কার করা হয় না, অর্ধেক দিন ময়লা পরিষ্কার করতে আসে না। যে বাথরুম বানিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই বাথরুম ওভারফ্লো করছে, সেই নালিও পরিষ্কার হয় না, বাথরুমও পরিষ্কার হয় না। এতগুলো মানুষ, 6টা বোধহয় টয়লেট, তার মধ্যে 4টে টয়লেট মানে ডিফাঙ্ক্ট, 2টো টয়লেটে সারা গ্রামের মানুষ, মানে সারা এই বস্তির মানুষ তারা যাচ্ছে। আজকে যে জলের কানেকশন, সেই জলের কানেকশন বলতে জল আসছে না, বাথরুমে যে জল, সেই জলটা নিয়ে গিয়ে তারা সেই জল ইউজ করছে, সেই জল খাচ্ছে। কি দুরবস্থায় মানুষ রয়েছে। আজকে মমতা ব্যানার্জি, আপনি বলছেন
এগিয়ে বাংলা সব কাজ হয়ে গেছে। কি কাজ হয়েছে দেখতে পাচ্ছি? রাস্তা নেই এখানে। আজকে যে গ্রামে যে শহরে যে রাস্তা পেশেন্ট নিয়ে যাবে, বর্ষাকালে একটু বৃষ্টি পড়লে পেশেন্ট নিয়ে যাওয়া সেই রাস্তা নেই, কোনো রাস্তাই নেই এখানে। এবং মা বোনেরা যারা আবাস যোজনার বাড়ি পায়নি, আজকে তিরপলের জন্য তারা হাহাকার করছে। আমাদের যতটুকু ক্ষমতা আমরা তিরপল দেব। তো এই কাজগুলো করতে আমরা এখানে এসেছি আজকে। पश्चिम बंगाल की शिक्षा यात्रा में प्रेरणा, मेहनत और समर्पण का जश्न एक बार फिर से लौट आया है। राम अवतार गुप्त उत्कृष्ट शिक्षा पुरस्कार 2024 की तैयारियां जोरों पर है। पिछले साल की तरह इस बार भी राज्य भर से प्रेरणादायक कहानियां, गौरवशाली शिक्षक और प्रतिभाशाली छात्र इस मंच पर चमकते नजर आएंगे। 2023 में इस मंच ने शिक्षकों के समर्पण और विद्यार्थियों की लगन को पहचान दिलाई थी। अब 2024 में आयोजक वादा कर रहे हैं ये वापसी पहले से कई ज्यादा भव्य और प्रेरक होगी। ये पुरस्कार न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता को मान्यता देता है, बल्कि पूरे बंगाल में सकारात्मक बदलाव की एक मशाल भी बन चुका है। अब समय आ गया है एक बार फिर से वो सब दोहराने का, पहले से कई बड़ा और बेहतर रूप में। आपको जान के खुशी होगी, हर बोर्ड में कम से कम 15-15, 20-20 बच्चे ऐसे जिनको 100 में 100 मिले। हिंदी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हिंदी हर बच्चा पढ़े, चाहे वो कहीं से भी पढ़ रहा हो। आयोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।